Very good morning and welcome to Kothat Academy. Hope coach preparation ଭଲ ଥିବ. Today we are going to cover an important chapter जोटा कि एई वर्षर OPSC question and UPSC question ଆସିଥିଲା finance commission. So finance commission multiple times I have told my students ki they are going to ask question and they have asked question from that part. Okay, ठीक ଅଛି. So ଆମେ 16 finance commission ବିଷୟରେ ବି କଥା ହବା and finance commission different nuances, different parameters ବିଷୟରେ କଥା ହବା. First ଆମେ cover କରିବା finance commission. Okay. So finance commission. Finance commission, what you first need to know. Finance commission of first part is Article 280. So Article 280 रे तमरो होची फाइनेंस कमीशन होची कॉन्स्टिट्यूटेड कराइछि. कहा द्वारा कराइछि? प्रेसिडेंट को द्वारा. सला आर्टिकल 280 अंडर रे देयर इज फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. very important, president of India. Okay. एंड एटा कोन हुए तार कंडीशंस होची एवरी तमरो 5th ईयर और जदी ताको अर्लियर भी दरकार हला कर परबे माने देयर इज कंडीशंस होची एवरी 5th ईयर रे ही परबो एवरी 5th ईयर माने सब 5 वर्ष रे थर करे 5th ईयर रे ही परबो और जदी ताको नीड पड़ला जदी ताको अर्लियर टाइम माने से जदी कंसीडर करले इट इज नेसेसरी कि प्रेसिडेंट जदी भाबली जे इट इज नेसेसरी दे कैन डू इट. ओके, जदी एट एन अर्लियर टाइम with as he considered necessary. बहुत important. ठीक अछि. सो सेमति नहे जे हेई पारिबो नाही जति क्वेश्चन पचारला सेमति नहे जे हेई पारिबो नाही. सबुट इंपोर्टेंट सबले मन रखतो हम जते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढिबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भितरे एई बॉडी गोटे अछि जोथरे कि चेयरमैन जे के री अपॉइंटमेंट हे पारे बहुत बहुत इंपोर्टेंट. ताहले जदि हम चेयरमैन विषय कथा हेला हम कथा हिजबा चेयरमैन सहित केते जण मेंबर अछंती. ऑलवेज रिमेंबर दैट फाइनेंस कमीशन ने मेंबर्स अछंती. मेंबर्स होचंती 4 जण एंड चेयरमैन हला. सो टोटल केते जण 5 जण. टोटल होची 5 मेंबर्स जहा भीतर जणे होची चेयरमैन 4 जण होची नॉर्मल मेंबर्स. ठीक अछि. एंड सबुट इंपोर्टेंट दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. very important, they are eligible for reappointment. जोठी very important कहूची इट मींस एग्जाम हॉल रे आइदर सेटू क्वेश्चन आसीबो बा जदी सेटू क्वेश्चन पड़ला तो भूल करियो. ओके, एंड चेयरमैन जे सिलेक्ट होउछंती मो कहया तो चेयरमैन केमति सिलेक्ट होते सेटा भी तो बुझिया दरकार ना. चेयरमैन केमति सिलेक्ट होते ताकर किछि कंडीशंस अछि लाइक ताकर एक्सपीरियंसेस थिबो पब्लिक अफेयर्स रे थिबो मे बी जेमति कोन से गोटे होछि क्वालिफाइड जज ऑफ हाई कोर्ट हेइथिबे माने हाई कोर्ट रे जज जज थिबे हला बा क्वालिफाइड हेइथिबे टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस. मो कहया बुझ परछ कि नै. स्पेशल नॉलेज थिबो ताकर फाइनेंस अकाउंट्स रे काइना फाइनेंस कमीशन दरकार एंड ताकर वाइड एक्सपीरियंस भी थिबो माने सेमति नै जे धरा जो तुम गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रो छ तमे होछि वाइड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस अछि फाइनेंशियल मैटर हेइ परबो. स्पेशल नॉलेज होछि इकोनॉमिक्स रो अछि हेइ परबो. very इंपोर्टेंट किछि भी जिंस एबा सब इंपोर्टेंट जेमति कि तमरो ए होछि ताकर डिफरेंट क्वालिफिकेशन कथा हे क्वालिफिकेशन बा डिफरेंट क्राइटेरियास नॉट एक्जेक्टली क्वालिफिकेशन दिस आर क्राइटेरियास हला सेतरे होछि से क्वालिफाइड हेइथिबे टू बी appointed as judges of high court. ठीक अछि. तापरे जोटा में कथा हेले गोटे स्पेशल नॉलेज तो फाइनेंस और अकाउंट रो स्पेशल नॉलेज एगोटा लेखिया कथा नहे बट लेखि दउछि एगोटा सब तमे करिया कथा एगोटा सब माने एगोटा तुम नोट्स रहबा कथा. ठीक अछि. सो स्पेशल नॉलेज होछि कोन फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स रो वाइड एक्सपीरियंस तांकर थिबो कोथरे एडमिनिस्ट्रेटिव माने कोठी फाइनेंशियल मैटर्स जदि धरा जो तमे गोटे भलो पोजीशन अछ धरा जने फाइनेंशियल होछि एफए अछन जेमते सेक्रेटरीट रे एफए मैडम माने रहउछते. ठीक अछि. बहुत पावर होछि तांकर पाखरे ओएफएस रो उठुछते तो सेई बेला किए जदि ओएफएस रो जाई कि तमे पहुंचुचंती ताले जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहउचंती तो सेमानकर जदि वाइड एक्सपीरियंस थिबो सेई बेला जेते ऊपर को उठिबे तारे जे हाई प्रोबेबिलिटी से ही परिबो. स्पेशल नॉलेज थिबो ताकर फाइनेंशियल मैटर आउ होछि एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन.
କରିପାରିବ ମାନେ ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡିଲେ କରିପାରିବ ତ नो नीड टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स बट ଲେଖି ଦଉଛି ଯେହେତୁ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ସ୍ପେଶାଲ ନଲେଜ ଥିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଫଙ୍କସନ ଫଙ୍କସନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗରେ କହିଦିଏ ଏବେ ହଉଛି ତମର ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ତା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ତମର ଏପ୍ରିଲ 2026 एप्रिल 1 एप्रिल 2026 टू दैट इज कॉल्ड 31st मार्च ऑफ 2031 पर्यंत ରହିବ ହେଲା 16 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହବା ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ମାନେ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହବା କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅପେକ୍ଷା ତାପରେ ଏଠି ପଚାରି ଦେଇପାରେ କିଏ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଅରବିନ୍ଦ ପାନାଗାରିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିଫ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି head of 16th Finance Commission. तुमको ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଥିଲେ ସେ ହଉଛି 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଯାଇକି ଦେଖ ତମ କପିରେ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ୟୋର ଟାସ୍କ ହଉଛି 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ଯାଇକି ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ସିଂ ଥିଲା ଦେଖିବ ଯାଇକି ହେଲା କିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଫଙ୍କସନ୍ସ କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଗୁଡା କହିବି ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ସ କହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ फंक्शंस रे कोन ही रेकमेंड सबुठ बड़ फंक्शंस होचे रेकमेंड प्रेसिडेंट को माने से रेकमेंड करंती प्रेसिडेंट को कोन डिस्ट्रीब्यूशन केमिति हबो कोनटा डिस्ट्रीब्यूशन हबो जो टैक्सेस माने नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस मिला तार प्रोसीडिंग केमिति हबो नेक्स्ट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस आउ एटा कहा भीतर डिस्ट्रीब्यूट हबो यूनियन और स्टेट भीतर माने से कहया कथा जते टैक्सेस कलेक्ट हला जते टैक्सेस कलेक्ट हला तार केमती नेट प्रोसीडिंग हबो नेक्स्ट माने नेट प्रोसीडिंग केमती हबो ठीक अछि कहा भीतर बिटवीन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ताको भीतर केमती डिवाइड हबो आई जे तो ताको भीतर केमती डिवाइड की ताको पहुंचो हला ए सब जिंस रे कोन हुए से रेकमेंड करंती टू द प्रेसिडेंट एबे भूलिबो नै रेकमेंड टू द प्रेसिडेंट एबे तमे आ भूलिबो नाही गॉट इट देन सबुठ इंपोर्टेंट होची जो रेकमेंडेशन है तांकर सब जिनस गुड़ा एडवाइजरी इन नेचर जो रेकमेंडेशन गुड़ा जाउछो दैट इज नॉट बाइंडिंग सब मन रख जो रेकमेंडेशन एठी जहां भी से करिवे दिस रेकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग बहुत इंपोर्टेंट रेकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग चार दे पारे दिस इज इंपोर्टेंट है दिस इज इंपोर्टेंट डबल ट्रिपल स्टार yeah this is important okay recommendations are not binding so ସେଇ ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ଟୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ହଉଛି କୋଉ ହିସାବରେ ମାନେ ଗଭର୍ନ ହବ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ରେଭେନ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଆଉଟ ଅଫ କନସୋଲିଡେଟ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯୋଉ କନସୋଲିଡେଟ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଥିରୁ କଣ ହବ ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ରେଭେନ୍ୟୁଜ ହେଲା ଟୁ ଦି ଷ୍ଟେଟ କେମିତି ମିଳିବ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକୁ କେମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳିବ ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ ଛୋଟ କରିଦେଲି ଠିକ ଅଛି କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ରୁ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇସ କୁ ଟେଣ୍ଡର କରନ୍ତି ହେଲା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ଯେତେବେଳେ ରେଫର୍ଡ ହବ ଟୁ ଦି କମିଶନ କଣ ପାଇଁ ହେବ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସେସ ର ଇସ୍ୟୁଜ ରହିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସେସ ହବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସର ରିଫର୍ମ ହବା ଦରକାର ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହେବା ଦରକାର ହେଲେ ଏଠି ଜାଣ ଟୁ ଟେଣ୍ଡର ଆଡଭାଇସ ଟୁ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କୋଉଥିରେ matters refer to the commission
इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस एटा दरकार नाही कोन पे साउंड फाइनेंस पे ହେଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୱାଜାଇ ଜୁଡିସିଆଲ ବଡି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇଜ ଏ କ୍ୱାଜାଇ ଜୁଡିସିଆଲ ବଡି ପୁରା ଜୁଡିସିଆଲ ବଡି ବି ହଉଛି କ୍ୱାଜାଇ ଜୁଡିସିଆଲ ବଡି ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗ୍ରୋଥ ଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହିଦେଲୁ ଯୋଉଟା କି ତମର ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ପଡିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କି ତମର ହଉଛି ମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପୁରେଇବାଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବାଟା କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତୁମକୁ ଏଇ ସବୁ କ୍ଲାसेस ଗୁଡା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବି କହିଦେବି ଠିକ ଅଛି ସୋ କୁହାଯାଏ ଜୁଡିସିଆଲ ବଡି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଯିବା ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରିସେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସୋ ଏଠିକି ଯିବାନି ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଠି ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପଠେଇଥିଲି ତ ସେଇଠି ଥିବା yes this is finance commission 16 finance commission report ତାହେଲେ 16 finance commission is a constitutional body constitutional body president it be ସେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଟା official report PSR PRS ର sorry PSR ନା PRS ର to make recommendation of ଏତିକି କଣ ହେଲା 16 finance commission chaired by ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କେବେ ହେଲା ଟେବୁଲ ହେଲା ଫେବୃଆରୀ 1 2026 ରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ 2026 ରୁ 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥା ହେଇଛେ ହେଲା the share of states in the divisible pool of the central taxes has been recommended at 41%. This is same as the share recommended by 15 finance commission. ताहले share of state in the central taxes कौन हला that is called 41 percentage. ठीक है ची हला that is called it is called होचे तमरो vertical भी कुहा जाए काहे ना सेथरे होचे कौन है vertically ऊपर तळकु आसे ठीक है ची that is called जो सेंट्रल टैक्सेस रो एटा को तळकु करागला that is called it is also called vertical taxes कौन हुए काहे ना this is center रो टंकाटा आसिला कोठी की स्टेट्स मन को ठीक अछि डायरेक्टली without having any conditions ହେଲା देखिए conditions कथा कौन so divisible pool is arrived after excluding cost of collection divisible pool is arrived after excluding cost of collection and cesses and surcharge from the gross tax revenue collected by central government. It means ସବୁଠୁ important ହଉଛି କଣ ହେଲା ସବୁଠୁ important ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ जो सेस ଆଉ surcharge ଗୁଡାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖି ଦଉଛି ବାକି ଗୁଡା ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି this is important okay example ନା ଆଉ ଗୋଟେ question ଏଠି ହେଇପାରିବ got it ତାପରେ ତମର ରହିଲା ହଉଛି କଣ criteria for devolution to provide the distribution of central taxes among state finance commission defined a formula with weightage for certain parameter table 1 below shows the criteria used by 16th finance commission with respect to 15th finance commission okay ताले कोन हला it is called होजे तमरो horizontal distribution माने जो स्टेट जो हिसाब रे परफॉर्म करिवो जो स्टेट जो हिसाब रे परफॉर्म करिवो से हिसाब रे ताको पैसा पड़ horizontal distribution ठीक अछि horizontally समस्त पाखरे ताको हिसाब रे गोटे horizon रे समस्त रहले जो हिसाब रे जे परफॉर्म करिवो से हिसाब रे they will get the money okay so what about 15 finance commission so 15 finance commission ने कोन थला इनकम डिस्टेंस थिला होची 45% 16 फाइनेंस कमिशन ने इनकम डिस्टेंसेस केते परसेंट कमिला 2.5% कमिला ठीक अछि पॉपुलेशन रो एबे इनकम डिस्टेंस ता जोटा कमिला सेटा से माने पॉपुलेशन साइज हिसाब रे इंक्रीज करे देले माने एई जो सेम जिंसटा एठी पढी गला माने दिटा कोन नलिफाई गला एमते मन रखियो एमते मन रखियो मन रखियो ठीक अछि ए दिटा नलिफाई गला माने सेम अछि एबे ठीक अछि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रे 2.5% कमिला ମୁଁ କହିବି କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି କୋଉଟା ଖରାପ ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ଭଲ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଭଲ ମେଜର୍ସ ନଉଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରେ ଏନକରେଜ କରାଉଥିଲା ଏବେ କଣ ସେଟା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କମ କରିକି 10% କରିଦିଆଗଲା ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ବ୍ୟାଡ ଇନିସିଏଟିଭ ଠିକ ଅଛି ଇନକମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କୁ ବି ଯଦି କମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଗଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ବ୍ୟାଡ ଇନିସିଏଟିଭ नो नीड टू रिमेंबर खाली जानो एरियाटाକୁ ସିଧା 5% କମ କରିଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏରିଆଟା ଆଗରୁ 15% ଥିଲା ଏରିଆଟାକୁ ସିଧା 5% ଡାଉନ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫରେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଗୋଟେ क्वेश्चन କଣ ହେଇପାରିବ ଫରେଷ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ନାହିଁ
ହେଲା it hasn't changed. ହେଲା ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରିଲା କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଓକେ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ନୂଆ ଆଡ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଦି ଜିଡିପି ଆଗରୁ ଥିଲା 15 କମ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଜିଡିପି କୁ 10% ଦେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ଗୁଡ ଷ୍ଟେପ ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟେପ ଠିକ ଅଛି टैक्स एंड फिस्कल एफोर्ड माने ओडिशा जेमते टैक्स और फिस्कल एफोर्ड तार फिस्कल डिसिप्लिन भलो अछि तो ताकू 2.5% मिलुतला 15 फाइनेंस कमिशन एबे कोन से 2.5% को काटि देले सो दिस इज नेगेटिव हला जीरो कर देले ताहले कोन हला हमें जानले जीरो काहू करले दैट इज कॉल्ड टैक्स एंड फिस्कल एफोर्ड हला सेम के रहला हमें जानले दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेम रहला न्यू कोन 15 रो जदी होची तमरो होची 16 कोन ऐड करले दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी न्यूआडेड होची दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ठीक हैला बुझी हैला एति की पार्ट होची इंपोर्टेंट एंड सबुठु अधिक कोठी कमिला नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन ही पारे दैट इज कॉल्ड एरिया रे सबुठु अधिक खसिला हैला एरिया रे सबुठु अधिक खसिला आ होची जदी सबुठु अधिक डिक्रीज कोठी हैला थर्ड हाईएस्ट रिडक्शन कोठी हैला हाईएस्ट होची एरिया रे दैट इज 5% पूरा हाईएस्ट इंक्रीज कोठी हैला कोठी हैला 10% डायरेक्टली प्रीवियसली नथिला दिस इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी गॉट इट तो कॉपी रे एबडा रहबा दरकार कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी सॉरी 5 रे कोन लिखते ओके गॉट इट एति प्रकार क्वेश्चन आस पर से पचाला आ दी तीन क्वेश्चन भी अछि म देखि दोछि करंट अफेयर्स तो होतिला एठी जदी कवर थिबो नले करंट अफेयर्स तुम आउ थरे कहि देबी ठीक अछि 56 फाइनेंस कमिशन डिफाइन इनकम डिस्टेंस एज ए डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा जीएसडीपी माने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए स्टेट माने स्टेट रो केते होची जीडीपी हला एंड एवरेज ऑफ पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ द टॉप 3 लास्ट स्टेट विथ द हाईएस्ट पर कैपिटा बहुत इंपोर्टेंट से कहया था पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस केमिति से हम बाहर कर इनकम डिस्टेंस पचा देबे एग्जाम रे है ना कोन हला से कोन कहिला जो डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ ए स्टेट धरा जो ओडिसा रो माने इट मींस ओडिसा रो धरा जाओ पर कैपिटा जीएसडीपी अछि धरा जाओ तमरो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक अछि जदि एटा अछि तमरो पर कैपिटा धरा जाओ अछि सम अराउंड धरा जाओ लक्ष टका 1 लाख and the average of per capita GSDP of top 3 last state with highest per capita ଧରା ଯାଉ ଆମର ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ଗୋଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଗୁଡା ତ per capita income ବହୁତ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ମିଶେଇକି ହଉଛି 10 lakhs ଠିକ ଅଛି ଟପ୍ 3 ର ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କଣ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବାହାର କରାଗଲା ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ତମର ଇନକମ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖେଇଲା ଠିକ ଅଛି ସୋ ୟୋର ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ କେତେ 9 ଲାख ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲା କନସେପ୍ଟ ଟା ହେଲା concept of say हिसाब से निपुट करे per capita GSDP has been computed as an average period of 2018 to 2018-19 to 2023-24 excluding pandemic year to remove कर देले हैला population जो सेकंड करे on this parameter this share of devolution is determined based on the population as per 2011 census एती मन रखिबो जे 2011 census हिसाब रे हिजे that's it ठीक अछि तापर demographic performance the 15th finance commission has introduced the parameter to our state for controlling population on the basis of total fertility rate जोटा कि आमे कम करी देले तो एटा केबे इंट्रोड्यूस हितला इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर 15 फाइनेंस कमिशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पचार दे पारे इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर 16 फाइनेंस कमिशन और 14 फाइनेंस कमिशन 16 तो तुम आराम से मारी परियो काना 15 से तुम कंपेयर करछो 14 13 पड़ले करि परिबोनी तो तुम जानो जे इस 15 फाइनेंस कमिशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड कोन पाई टू आवर स्टेट्स for controlling total fertility rate. 16 Finance Commission has refined this account for population growth between 1971 to 2011
instead of relying on change in TFR. Very very important. It means 16 फाइनेंस कमिशन कहला खाली टीएफआर ऊपर समान आगु रहले तर टीएफआर कथा न करी से कोन कहला पॉपुलेशन ग्रोथ देखिला between 1971 to 2011. Very very important. Instead of relying on the change in the TFR, this is very 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 important. पचार देबे जदि टिके हल्का डिफिकल्ट क्वेश्चन पचारे पे चाहिबो से क्वेश्चन पचार देबो. Okay, so state with lower population growth will have a higher share under this parameter. Obviously जेहेतु पॉपुलेशन ग्रोथ जहार कम हेछ टीएफआर न देखि से पॉपुलेशन ग्रोथ देखले टीएफआर रे पॉपुलेशन ग्रोथ रे ओवरऑल कंप्रिहेंसिव सब अप्रोचेस नै गला सेतरे खाली टोटल फर्टिलिटी रेट रहला. सो कहले रादर देन गोइंग फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट गोटे पैरामीटर को देखिया अपेक्षा वी शुड गो फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स. सेति में कोन कहले स्टेट विथ लोअर population growth will have a higher share under this parameter. This is very very important. Got it? कौन पे कहले? Then forest कौन हला? The 16th Finance Commission has assigned weightage to both share of a state in overall forest area and its share in increase in overall forest area between 2015 to 2023. मान 2015 to 2023 भितर कौन हला? जेते share of state in overall forest area केते बढ़ला and its share in increase in overall forest area. ठीक है. Further, it has also considered open forest in arriving at total forest area. Open forest को normally करा जाए नहीं. Open forest माने जहार density is less than 10%. हला 10% होची 1 hectare भीतर जतोला 1 hectare भीतर कैलकुलेट करछि. So density is less than 10% 1 hectare भीतर. This is important. ताहाले जे तमर फॉरेस्ट एरिया रे कोन हबो ओपन फॉरेस्ट को कैलकुलेट कराला. This is important. In contrast to 15 finance commission had considered only dense and moderate forest जोटा कहले मो dense और moderate forest माने कहितले. ठीक अछि. डिफरेंट क्लासेस अछि. तापर गोटे 10% टू 40% रो क्लासेस अछि. तापर गोटे अछि 40% टू 70% रो क्लासेस अछि. तापर गोटे 70% रो एबव. हला एटा होछि सिवियर डेंस, एटा होछि तमर एटा मॉडरेटली डेंस, एटा होछि डेंस. तमे देखि दियो डिफरेंट क्लासेस अछि देखि दियो. ठीक अछि. तापर होछि दरकार नै खाली जानि थाओ. नो नीड टू आमे एनवायरनमेंट रे कवर करे एक्सटेंसिवली एनवायरनमेंट रे कवर हो. हला बेस्त दरकार नै. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी से जगह लेखा हो. The 16th Finance Commission has introduced this parameter to account for the contribution of national GDP. This is important. ठीक है. Account the contribution of national GDP. This replaces the taxes and fiscal efforts parameter used by 15 Finance Commission divided the state with higher taxes, collective collection efficiency, and contribution to the GDP by a state calculated as the square root of its GSDP माने gross state domestic product to the sum of square root of GSDP of all state माने से कौन बोला individual state और पूरा total state सो square root करिक बाहर कला किसी दरकार नहीं एथि ते important chances नहीं करे पे एथि खाली कौन देखा grant in it. This 16 Finance Commission recommended grants worth of 9.47 lakh crore over 5-year period. This comprises also different अच्छी जिनके urban and rural local bodies ପାଇଁ ଅଛି disaster management ପାଇଁ भी ଅଛି. जदि एग्जाम होले डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ियो मे भी तुम मारी न दे पाई के आसो तो ए जिंसटा मन रखियो. सो दैट इज कॉल्ड 16 फाइनेंस कमिशन. ऑब्वियसली तमरो कोन हेछि लोकल एंड रूरल बॉडीज पई भी अछि प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट पई भी अछि. एंड दिस 16 फाइनेंस कमिशन डोज डिस्कंटिन्यू द फॉलोइंग ग्रांट्स. ए क्वेश्चन टा पढ़ी थिला एथरो पीस रे और यूपीएस रे आई थिंक पढ़तला 16 फाइनेंस कमिशन डिस्कंटिन्यू फॉलोइंग ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय 15 फाइनेंस कमिशन. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट. दिस इज द क्वेश्चन ए वर्ष 2046. grants and sector specific grants and state specific grants हला ठीक अछि. very very important this question. ए पार्टटा हमर क्लासेस रे कवर हेतला पिला माने सब करि के आछन जो माने मेंस लेक्चर हम पिला बडा क्लियर करछन यूपीसी एंड ओपीसी. ठीक अछि. तापर ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज. दिस 16 फाइनेंस कमिशन हैज रिकमेंडेड एतिके दरकार नुहे. दिस ग्रांट्स आर डिवाइडेड इनटू 80% परफॉर्मेंस बेस्ड. दिस इज इंपोर्टेंट. कोनटा इंपोर्टेंट जोटा इंपोर्टेंट मो सेटा कहबे. These grants are divided into 80% and performance 80% होची तमरो कोन नॉर्मल एंड 20% होची परफॉर्मेंस बेस्ड. भलो करछन माने तमे 80% तुमको डायरेक्ट मिला और 20% परफॉर्मेंस बेस्ड. Special infrastructure grants and urbanization premium grants have also been recommended for urban local body. This is very very important. कोन that is called special infrastructure grants and urbanization premium grants have also been recommended for the urban local bodies. This is very very important. Okay, got it. All local body grant will be made available upon fulfillment of 3 entry level criteria.
कौन क्राइटेरिया 3 एंट्री लेवल क्राइटेरिया दिस इज फर्स्ट होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब तम कॉन्स्टिट्यूट करा जिवो publication of the provisional and audited accounts of the local bodies in the public domain माने तमर जते local bodies अछंती तांकर जहा भी ऑडिट करा जिवो सेट रखा जिवो and timely constitution of state finance commissions timely constitution of state finance commission okay what about basic grants 50% of the basic grants will be unite नहीं नहीं untied not united it is untied कौन पे untied हला से लिखला जे बेसिक ग्रांट्स होती 50% ऑफ बेसिक ग्रांट्स विल बी untied and the rates 50% will be tied to sanitation yes एटा थिला इंपोर्टेंट जिंसटा थिला yes मने पड़ला से माने कोन हला sanitation solid waste management एंड होची वेस्ट मैनेजमेंट को हाईएस्ट प्रेफरेंस देछन से कहया कथा 50% को टाई कर देले से माने या सहित बेसिक ग्रांट सहित आ 50% को से माने कहले तमे नहीं हो तो ए 50% पूरा डिपेंड करूची तमर सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट बा ता रिलेटेड एनीथिंग मैनेजमेंट ऊपर बहुत बढ़िया दिन से बेसिक ग्रांट्स द परफॉर्मेंस ग्रांट विषय तो कथा हेतले जिस ग्रांट्स आर लोकल बॉडीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट्स एंड लोकल बॉडी परफॉर्मेंस ग्रांट्स स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट्स विल बी मेड अवेलेबल अपॉन पेटिंग मिनिमम बेंचमार्क ट्रांसफर दरकार में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट दिस कंपोनेंट विल बी टाइड टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट देखला एटी भी से कोइची वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कथा ही कोइची ठीक अछि it is also said about comprehensive wastewater management माने special infrastructure grants रे कोन करूचंती wastewater management विषय कहउचंती माने बहुत जगह रे वाटर को जुडिशियस यूज करिया विषय को हाइची वेस्ट मैनेजमेंट कथा को हाइची ठीक अछि अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट कोन पय देछि हला दिस grants will be released to the states as one time grant ताले multiple time grants no it is one time grants कोन to merger of peri-urban villages into adjoining urban local areas बहुत बहुत important पाखर जति जन थिबे सेमानंकु आनी कि मिक्स कले कोन हो सेमान पर भी डेवलपमेंट हबो and formulation of rural to urban transition policy very important केमिति rural to urban transition हो तार policy जो थरे कि 10,000 कोटी टका देछि बहुत important and सबुट important मु लागु छै disaster management grant this is very important disaster management grant सेtre कोन देछि the commission has recommended disaster management corpus of पाखापाखि 2 लक्ष होला crores state disaster होछि relief and management fund the cost sharing pattern between center state is recommended to be 90-10 this is important exam रे जदि पचारिबो देटा जिंस पचारिबो disaster management grant अछि ए भीतर को ग्रांट्स दिया हेछि लाइक what option दबो urbanization होछि प्रीमियम ग्रांट दिया हेछि कि स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स दिया हेछि कि डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट दिया हेछि कि डिजास्टर मैनेजमेंट जानो तो भूल पातो एंड जदि पचारिबो जे एथरे शेयर केते परसेंट अछि स्टेट और सेंटर 90-10 करके पचारिबो एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय स्टेट इट इज 75.5 ओके fiscal roadmap the commission has recommended that center should bring down to fiscal deficit 3.5% hala fiscal deficit को 3.5% by 2030 बहुत important and it recommended annual fiscal deficit limit for state to be 3% a question पड़िछि a question exactly same question पड़िछि exactly same question पड़िछि option में ए क्वेश्चन ना पड़िछि बुझियला कोड क्वेश्चन पड़िछि सीए किछि एगुडा पचारला नाही हला सीए जोगुडा समस्त पढी गले किछि पचारला नाही सीए पचारला जोगुडा भितर अछि सेति पय आमे इन डिटेल्स रे पढुचे तमे जदि भाबुचो पब्लिक सर्विस कमिशन एग्जाम क्लियर कर दबो खाली ऊपर देखि कि ताले भूल धारणा अछ आ जति करंट अफेयर्स बना होछि जदि सेगुडा को देखि देलो ऊपर बुझे करछि तमे फसिबाटा थयो तुमको ता रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली पढिया पड़िबो सो दैट कि देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जोठो क्वेश्चन पढिले भी तमे कर परिबो तो सी ए क्वेश्चन पचाला इथरे से चेंज कर दिला 3.5% कहा पाई 3.5% इज फॉर होची सेंटर स्टेट पाई 3% एटा को चेंज कर दिथला ठीक अछि वेरी इंपोर्टेंट हम पिलाउडा सब ठीक करके आछन The commission has recommended that the center should bring down fiscal deficit to 3.5% of GSDP by 2030 31 it has recommended annual fiscal deficit limit to be 3% of GSP very important ठीक है it also recommended strictly discontinuing the practice of budget borrowing this is important practice of budget borrowing for the state ताको discontinue कला बहुत important ठीक है bringing all such borrowing onto their budgets सेगुडा को सब कोन कला जे ऑफ बजट न करी तमे सेगुडा को बजट भितर को आना and the definition of fiscal deficit debt should be expanded to uniformly include all of budget borrowing से कहया कथा ऑफ बजट borrowing को
होची इनक्लूड करिया पे फिस्कल डेफिसिट एंड डेट रो डेफिनेशन नीड्स टू बी चेंज हला तापर से कोन कहबा कथा जे तमरो होची द कमीशन हैज प्रोजेक्टेड द कंबाइन होची प्रोजेक्टेड करले द कंबाइन डेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट केते दे हैची जोथरे की सेटा होची डिक्लाइन करिची केते 77% रु 73%, दैट इज 77.3 टू 73% हला ठीक अछि। तो मो कहया कथा ए क्वेश्चन टा पचार दे पारे कोन पचार दे पारे ए क्वेश्चन टा पचार दे पारे जे एटा कोन डिक्लाइन करिछि और इंक्रीज करछि दिस इज इंपोर्टेंट डायरेक्टली पचार दे पारे। तो ए विषय हमें कथा हले कोन डिक्लाइन करछि कथा हले ऑफ बजटिंग विषय कथा हे गले ऑफ बजटिंग विषय म टिके कहि दिए माने ऑफ बजटिंग बर इज अ फाइनेंशियल मेथड माने गोटे फाइनेंशियल मेथड जोतरे गवर्नमेंट एंटिटीज अछि आमे निजे गवर्नमेंट अछते जति पीएसयूज अछंती तमर नै जाओ तमर हाल नै जाओ तमर ग्रिड को नै जाओ जते होची सेल नै जाओ पीएसयूज अछंती बा गवर्नमेंट रो किछ स्पेशल पर्पसेस व्हीकल भी थाए माने एसपीवी थाए ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ଲୋନ ଉଠାନ୍ତି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସବସିଡିଜ ଗୁଡାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରେ ରିପେ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡା ଫ୍ରମ ଇଟ୍ସ ବଜେଟ୍ so these loans are hidden from the official fiscal deficit calculation very very important ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଦେଇ ଦିଏ ମାନେ ତମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ହୁଏ ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ ଭିତରେ କାଲକୁଲେଟ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଅବଭିୟସଲି ତମେ ଯଦି ଲୋନ ଉଠଉଛ ତ କାଲକୁଲେଟ ହବା କଥା ନା ତ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ଲେଖିବି ନା ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା ଅଫ ବଜେଟ ବୋରୋଇଂ ଯୋଉଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ବଜେଟ ବୋରୋଇଂ ମାନେ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ तार पीएसयू हम पीएसयू जोड़ा गवर्नमेंट पीएसयू जोड़ा हैला आ गोटा होची एसपीवीज माने स्पेशल पर्पस वेहिकल माने स्पेशल पर्पस वेहिकल माने नेम इटसेल्फ कहूची जे ता गोटे स्पेशल पर्पस पई बा पर्पस पई से वेहिकल टा क्रिएट कराइछ हैला किछि गोटे स्पेशल जिंस पर्पस क्रिएट होबा तापर सेटा को रिमूव कर दिया ठीक अछि स्पेशल पर्पस वेहिकल ठीक अछि समाने कोन करती रेस करती मार्केट लोन्स कोन पे आइदर तांकर होची फंड परिवेश जते स्कीम्स अछि सब्सिडीज अछि होला ହେଲା एंड ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ରିପେ କରିଦିଏ ଡେଟଟା ରିପେ ଦି ଡେଟ୍ from go to its budget. Note very important. This is important. Go to its budget. This is important. These loans are these loans are the loans are hidden from official fiscal deficit calculation. So ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା फाइनेंस कमिशन कौन हुए जते फाइनेंस कमिशन सॉरी ए फाइनेंस कमिशन कहला जे भाई ताको तमे अनआर्थ करो ठीक अछि अनआर्थ करो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला अनआर्थ करो ठीक अछि एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म the commission recommended that states should actively pursue privatization of electricity distribution companies very very important commission recommended states should actively pursue privatization of electricity distribution companies माने जते discoms गुडा को बहुत बहुत important to shield the private investor from debt burden जोटा कि actually होउची after discoms take over a special purpose vehicle may be created to warehouse the debt ठीक है prepayment of होची pension prepayment अते केते दरकार नै it also recommended that the states should be allowed to utilize this assistance only after privatization process is completed this is important but दरकार नै एग्जाम रे लिख परिबो then subsidy expenditure the commission recommended state to review and rationalize their subsidy expenditure से कहया था खाली माने रिव्यू करोनी ताको rationalize माने करो ताको कंट्रोल करो ताको जोठी दरकार सेठी खर्च करो हला so recommended review and rationalize the subsidy expenditure it noted that scheme providing unconditional
providing unconditional cash transfer tend to have large untargeted beneficiaries, and it recommended setting of clear exclusion criteria and rigorous review process to ensure effective targeting. In addition, it recommended discontinuing financing of subsidies through budget borrowing. Both important. In addition, it recommended that discontinuing financing of subsidies, the subsidies finances through of budget borrowing. Kemiti through of budget borrowing. Hala, buझिगला ठीक ଅଛି of budget borrowing ର help ରେ. The commission also that is called noted that the lack of standardization in the defining and accounting of subsidy transfer across the state, it observes subsidy and transfer across the states are being misclassified. Public sector enterprise reform, the commission recommended a review and closure of 308 inactives, that is called state public sector enterprises, and se kon karagala ताकू जो इनएक्टिव थिले से मानन कोन करा रिव्यू करागला क्लोजर करागला बहुत इंपोर्टेंट है गवर्नमेंट रो अल्टीमेटली पैसा खर्च होची नष्ट होची Kala, it recommended formulation of state level PSCs, disinvestment policies, माने ताको disinvestment करिवो disinvestment माने तमरो कोन हबो शेयर गुडा को बिक्री करा गले कोन हबो सेटा होची माने disinvestment करा माने धरा जो गवर्नमेंट पाखरे शेयर हला 20% आगा पाखरे हला धरा जो 12% अल्टीमेटली ताको अधिक दरकार 20% रो अधिक दरकार माने 50% दरकार नै ओवरऑल ताको अधिक दरकार सेट नै कोन हला disinvestment policy to target inactive and underperforming SP होची SC, that is called state public sector enterprises. Okay, so এটা बहुत important तमरो एग्जाम ପାଇଁ बहुत important. State or union PSCs which incur losses for 3 out of 4 consecutive years should be placed for which respective cabinet consideration. This is very important. बाबा कहले तमे लॉस करले तमे तार इंपैक्ट पाइबो काहेकि ना कैबिनेट कंसीडरेशन अंडर रे आसीबो बहुत इंपोर्टेंट एंड कैबिनेट में डिसाइड क्लोजर बाबा बंद करिबो की प्राइवेटाइज करिबो और कंटिन्यूएशन करिबो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस. दिस इज very important. ओके बुझियला ओके आउ किछि दरकार नै फाइनेंस कमिशन रिलेटेड जहा पड़िबो इट इज मोर देन एनफ. I mean, extensively covered everything. Go through them, revise. It is important for a ବର୍ଷର mains जो माने लेखुचंदी OPSC रो ए ବର୍ଷର mains जो माने लेखुचंदी UPSC रो ए ବର୍ଷର ASO जो माने देबे ए ବର୍ଷର OMAS जो माने देबे ए नेक्स्ट ईयर रो OPSC जो माने देबे एंड UPSC जो माने देबे. ठीक अछि टेक केयर पढा पढी करो. ओवर एंड आउट.